बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद अली। उम्मीद है आप सब परदेसी भाई खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में हर हफ्ते अमनुल आम सऊदी अरब में होने वाले जराइम की रिपोर्ट शाया करते हैं। पिछले हफ्ते में होने वाले जराइम की रिपोर्ट भी शाया हो चुकी है, जिसमें सऊदी अरब में रहने वाले मुख्तलिफ़ जिनसियत के लोग शामिल हैं। इसमें से वो अफराद भी शामिल है जो सऊदी अरब की करेंसी को ब्लैक 2 नंबर करेंसी बना रहे थे, इकामे भी 2 नंबर तरीके से बना रहे थे। वो लोग भी शामिल है जो मुख्तलिफ़ डकैतियों में डकैती कर रहे थे। इसके साथ साथ वो लोग भी जो रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके शीशे तोड़कर उस गाड़ियों की चोरी भी करते थे, और गाड़ियों में जो कीमती सामान लोग रख लेते हैं वो भी चोरी करते थे। तो इस हफ्ते की मुकम्मल रिपोर्ट आप इस वीडियो में देख सकते हैं। في قبضة رجال الأمن. وافد من الجنسية الكاميرونية امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذا من مقر إقامته وكرا لتنفيذ جرائمه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأوراق المزيفة وكمية من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات. تم القبض مواطنان يتباهان بإطلاق النار في الهواء من سلاح مسدس من داخل مركبتهما. تم القبض 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية يقومون بارتكاب حادثة اقتحام مستودع لإحدى الشركات التقنية وسرقة ناقلات تخزين تحتوي على 307 أجهزة حاسب آلي محمولة تقدر بقيمة 3,600,000 ريال. تم القبض تشكيل عصابي مكون من 5 وافدين من الجنسية البنغلاديشية يتورطون باختطاف 5 أشخاص من بني جلدتهم واحتجازهم وتعنيفهم بعد تقييدهم وتوثيق ذلك لذويهم في بلدانهم لابتزازهم والمطالبة بفدية مالية لإخلاء سبيلهم. تم القبض مواطنان يقومان بارتكاب عدة جرائم تمثلت بسرقة المركبات بعد تهشيم الزجاج والاستيلاء على ما تحتويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية. تم القبض مواطنان ونازح يرتكبون 34 قضية جنائية تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات البرية. تم القبض